नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमी गोवा युनिवर्सिटी भितर जी वेगवेगळी भानगड्यो कृत्यां चल्लात ताजे बद्दल आवाज उठयल्लो. दोन गजाली आशिल्ल्यो. मुख्य म्हणल्यार एक VCची प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत भितर ताणें म्हणिल्लें की डोमिसायल क्लॉजा लागून गोंयाक आमकां बरें टॅलंट मेळना म्हणून. ताजी आमी ताका सारकें गोंयची टॅलंट कितली बरी आसा आनी भायली टॅलंट कितली बरी आसा हें हा सूर्य हा जयद्रथ ह्या तरेन तें करून दाखयिल्लें आमी सारकें कितें आहा म्हणून तें. आनी अजून आमची ती मागणी आसा की ते स्टेटमेंट जें केलें पळय ताज्या अनुशंगान जर ताणें मुखार खंयचीय जर पावल उबारलें जर जायत जाल्यार तें ताका म्हारग पडटलें. कित्याक बहुतेक सगळ्यांनी एग्री केला की domicile clause is not the reason for the university's falling standards. हे सारखे क्लियर सगळे पयर आमच्या एका की गुटाचो म्हळ्यार गोवा युनिवर्सिटी टिचर्स असोसिएशनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो, मागीर कॉलेजींतले प्रोफेसर आशिल्लो आनी बाकीचे बी आशिल्ले. सो दॅट इज नॉट द रिजन. सो ही डीड नॉट हार्प एवरी टायम ऑन डोमिसायल क्लॉज. तर तो ताका खंयच्याय तरेन ताज्या स्टँडर्डा खातीर अफेक्ट जायना. नॅक रिकग्निशन अपग्रेडेशन कित्या खातीर. त्याच बरोबर आमी दुसरी एक विशय काडिल्लो थंय की तांचो जो एक प्रोग्राम आशिल्लो जातूंत भितर 3rd डिग्री म्हणून एक स्पेशल प्रोग्राम आशिल्लो तातूंत भितर त्या प्रोग्रामा भितर कांय युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांक स्टेजीचेर अंडरवेरीचेर व्हेले आनी अंडरवेरीचेर तांकां परेड केलो. फ्रॉम युनिवर्सिटी टू काकरा बीच अंडरवेरीचेर परेड केलो. सो मच सो वन ऑफ द जजीस केम ऑन द स्टेज आनी ही ऑल्सो स्ट्रिप्ड हीज अंडरवेर सकयल काडली आनी एक अश्लील चाळे केले. आता ही गजाल फेब्रुवारीन घडिल्ली. युनिवर्सिटीन चलयांनी कंप्लेन करतकीर तांच्या पेरेंट्सांनी कंप्लेन करतकीर युनिवर्सिटीन एक इन्क्वायरी म्हणून सुरू केल्ली. नाव मार्च एप्रिल मे जून आनी आतां जुलय 5 months have passed, nothing had happened. So we took up the issue at our press conference. We also highlighted this, that such type of things are happening in Goa University. Effect of our press conference, and when we blasted the university on this issue, you see the university has come out with a circular now. University आज आयच्या तारखेक एक सर्क्युलर काढला जातूंत भितर that circular says it is hereby informed that all schools, administrative divisions of Goa universities intending to organize any academic, co-curricular, extracurricular, cultural, outreach or any other event, program, function, including those involving external participants, judges or sponsorship, must take an administrative and financial approval. Such proposals shall be routed through the following approval hierarchy. Additionally, an approval to be taken to choose judges for such event on the basis of biodata. Now, हे कोणा खातीर काडलें ताणें कोणाली रिकग्निशन जाय एका और कोणा थ्रू ती फायल वचपा जाय प्रोग्रामाची. एक म्हळ्यार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, 2 प्रोग्राम डायरेक्टर, 3 व्हायस डीन एकेडेमिक्स, 4 डीन ऑफ स्कूल, 5 रजिस्ट्रार आणि 6 व्हायस चान्सलर. सो एनी प्रोग्राम एट द युनिवर्सिटी नाव हांव कॉपी दितलो तुमकां. एनी program at the university now has to go through 5 different checkings. जेका आमी आमगे चेकपोस्टाचेर गेट आसता पळय तश्यो ह्यो गेटी आहा. तेका ह्या 6 गेटींतल्यान तांकां हे प्रोग्राम क्रॉस करचे पडटले. दिस इज फॉर स्कूल्स. आनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्शन इट इज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हेड ऑफ द सेक्शन, डेप्युटी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार एंड व्हाइस चान्सलर. And all the proposals for any program should reach 15 days prior to the program. So here circular is immediate effect of our press conference which we held recently, and we Goa University जे आम्ही दाखवून दिले की तांचे प्रोग्राम कसल्या दर्जाचे जातात आणि दर्जाचे जाले म्हणून जाता पण फक्त युनिवर्सिटी ह्या प्रोग्रामाचेर कशी थंड रावता, कशी रिएक्ट जायना तांकां कळून सुद्दां. म्हळ्यार दिस इव्हेंट वॉज सो शेमफुल फॉर द गर्ल्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम. दे रिपोर्टेड दिस मॅटर टू देअर पेरेंट्स and still parents complained. Still the university did not take cognizance of this. This matter reached even to the government.
government independently initiated an inquiry in this, but nothing came out for 5 months. That's why आम्ही blast केलो युनिव्हर्सिटी. Incidentally तुमका खबर आसा की आम्ही परतून एकदा आरोप केलो की गोवा युनिव्हर्सिटी आता केरला लॉबी जालो. The executive council where they have appointed so many persons from Kerala, as if there is nowhere, there is no अशे बरे मनीस नात, अशे लोक ना तितल्या कॅलिबराचे संपूर्ण देशा भितर की आमकां सगळे केरलासान हाडचे पडटा. And this was clear from the fact that our governor was from Kerala and our vice chancellor is from Kerala. Incidentally, I think today the governor, नवो गव्हर्नराक हांगा डेप्यूट केला, नोमियार केला. So I hope that those who are appointed from Kerala would go with the governor himself. गव्हर्नर जसो गेला ताजे नॉर्मली अशें कितें आसता की खंयच्याय गव्हर्नमेंट हातूंत भितर जर चीफ जर कोणी गेलो जाय जाल्यार ताजे फाटल्यान आशिल्ले तेय बी वतात. ताणें बी वचचो एक असो संकेत आसा. दिस इज द नॉर्म, नॉर्मली अशें आसता. सो म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणे आतां गव्हर्नर गेला त्या प्रमाणे हे जे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचेर केरला डॉमिनेटेड सगळे जे हाडिल्ले पळय ताणें बी स्वेच्छेन आपल्याला राजीनामा दिवचो आनी वचचें. बिकॉज देर इज गुड सगळे कडेन नॉलेजेबल पीपल अवेलेबल आसात. गोंया भितर अवेलेबल आसात जेणे एज्युकेशना भितर कित्येक वर्सां काम केल्लें आसा, हायर एज्युकेशना भितर काम केल्लें आसा, अशे नॉलेजेबल पर्सन तांच्यानी हाडपाक जातात. हांव मागतां की ताणें आपलो स्वेच्छेन राजीनामो दिवचो आनी गोवा युनिव्हर्सिटीक जो आतां कलंक लागिल्लो पळय न्ही, केरला युनिव्हर्सिटी केल्ली पळय ताणें गोंयची, ती मातशी आतां ताणें निवळ करची. याच बरोबर आनी एक मुद्दो हांव आतां वायस चान्सलराक सांगपाक सोदतां ह्या व्यासपीठा वयल्यान की आमी लास्ट टायम सांगिल्ले तुमी एकेडमीक काउन्सील, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सील आनी अश्यो ज्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी आसात तांच्या हाजे प्रमाणे तांचो गोवा युनिव्हर्सिटीचो जो कायदो आसा ताजे प्रमाणे त्यो मिटिंगी ज्यो जातात ताजे मिनिट्स तांणी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड करपाक जाय इमिजिएटली. Since 1 year has passed, no minutes are uploaded. So for a layman to find out what is happening at the university, कोणाक कांयच कळना. हांव ताका वायस चान्सलराक सांगूंक सोदतां की विदिन नेक्स्ट 15 days ताणी जर हे मिनिट्स जर वेबसायटीचेर जर लोड केल्ला जर जायत, अपलोड जर केल्ला जर जायत जाल्यार विल बी कंपेल्ड टू मूव टू द कोर्ट. आम्ही कायदेशीर कारवाई करतले ताचेर. पहिली कायदेशीर नोटीस धाडटले आनी जर त्या नोटीसींनी समाधान जायना जाल्यार आमी मुखाल्ली कायदेशीर कारवाई करतले. कित्याक गोंयच्या लोकांक युनिव्हर्सिटी भितर जे कितें जाता, वेगवेगळ्यो गजाली जातात त्यो लिपोवन दवरपाक शकना ते. अशें कितें लिपोवपाचें आसा युनिव्हर्सिटीक फॉर लास्ट 1 year ते आपले मिनिट्स जे आसात एक्झिक्युटिव्ह काउन्सील, एकेडमिक काउन्सील आनी बाकीच्यो बॉडी ते लोड करनात युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर. आय कॅनॉट गेट इट एनीवेअर एल्स. खंयच्याय गोंयकाराक फाल्यां कितें फायंड आउट करपाक जाय आमकां खंयच काय मेळपाक शकना. सो वी रिक्वेस्ट द वायस चान्सलर 15 days टाइम इज देयर एट युअर डिस्पोजल. वी आर ऑन 14th टुडे. बाय 31st of July, if he doesn't upload the minutes of the different bodies of the university on the university website, we will be compelled to move to the court to get these minutes in the public domain. That's all. म्हणजे मीटिंगेत किती घडतात ते सगळे अपलोड करपाक सगळे मिनिट्स सगळे येतात आणि मिनिट्स अपलोड करपाक जाय. इट इज अ प्रेसिडेंट. हाजे पयलीं एकदा अशें जाल्लें तेन्ना आमचे मित्र आयरिश रॉड्रिगीस जे स्टुडंट्स येतात आयिल्ले ताणें लीगल नोटीस धाडिल्ली युनिव्हर्सिटी आनी इमिजिएटली दे हॅड अपलोडेड आफ्टरवर्ड्स. यू डोंट रिक्वायर एनी लीगल नोटीस ऑफ समबडी नीड्स टू टेल देम युनिव्हर्सिटी. हें सांगपाची गरज ना. दे हॅव टू डू इट ऑन देअर ओन. तांणी करपाक जाय हे मिनिट्स अपलोड करपाक जाय. इट इज मॅन्डेटरी. तांणी करपाकच जाय आनी करना जाल्यार ते आपल्याल्या कर्तव्या पासून पयस वतात असो ताचो अर्थ जाता. So I request him to do the needful within next 15 days.